Bomme le bontate ka le dumedisa ka lebitso le matla la Jesu Kriste. Lengwalo la rona la lehono re tlo le fumana mo Mateo 8 verse 8 and 13. Yona ha re fumane e bela ka tsela ena. Empa molaodi wa lekgolo a bua a re, Morena, ha ke na tokelo ya hobane o kene ntlong ya ka. O mpe o bue polelo fela mme mohlanka wa ka o tla fola. Verse 13. Ya ba Jesu o re ho molaodi wa lekgolo, Iya o etsetswe ka moo a dumetseng ka teng, mme mohlanka wa hae a fola nakong yona eo. A rapele. Modimo ntate ya matla ohle, wena sethabelo sa rona, wena qalo le qetello ya matshelo a rona, Modimo ya matla ohle. Tate ya matla ohle, ha lengwalo la hao le setse le badilwe, anke le fihlelle ho dipelo tsa bana ba hao, mme batle ba le amohele mme le tle le sebetse teng. Modimo ya matla ohle, a nne wena Modimo ya re bolokang ka nako ena re iphumanang re le ka hare ho yona. Lentswe lena ha le tle as an encouragement ho bana ba hao ba hlasetseng ke bolwetse bona ba COVID-19, Modimo ya matla ohle. E ba sethabelo sa rona Modimo, mme tumelo tsa rona di seke di sekenyeha, mme ra e tlosa ho wena Modimo. Ka lebitso le matla la Jesu Kriste, wena ke la re hapela lefu wa re sela bophelo bo sa feleng. Mo re fetsang ho bala teng, re kopana le molaodi ha Jesu a kena Kapernaume. Molaodi ena o tla ho Jesu, o mo hlalosetsa seemo sa mohlanka wa hae. Ke ka o mo hlalosetsang ho mohlanka wa ka wa kula, mme o rapaletse ebile o omeletse ditho. Jesu mo araba ka hore ke tlatla ke mo fodise. Molaodi ena o araba Jesu ka hore, molaodi ha ke bone ho hlokahala, ha ke bone o tshwanela ke ho katla ha re ntlo ya ka. Bua fela lentswe mme mohlanka wa ka o tla fola. Molaodi ena o ipona ile ya ditshila, o bona ntlo ya hae e nyatsehile, mme ka nako e nngwe nkare o bona Jehova a halalehile ho fetisisa ho ka kena ka hare ho ntlo ya hae. Ke ka o bona hore Jehova ha ke bone ho tshwanela, ha ke bone ke na le tokelo eo ya ho ka o letlella hore o kene ka hare ho lapa la ka. Bua fela lentswe mme mohlanka wa ka o tla fola. O emphasize taba ena ya hae ya lentswe ka ho bua mantswe a reng le nna ke e mongwe ya batho ba nang le authority ho batho ba bangwe. Seo ke se buang ke hore ha ke botsa mohlanka wa ka ke re etsa yana o ya etsa, ha ke mmitsa o atla, ha ke moroma kwale o yaya. Ke ka ho ke re bua fela lentswe mme mohlanka wa ka o tla fola. Ha Jesu a utlwa seo se buang ke molaodi enwa, o botsa ba tsamayang le bona, a re le Israel ha soka ke bona tumelo e tshwanang le ena. Ke ka ho mo verse 13 a mmolelang hore tsamaya o etsa ka moo dumetseng hore o tla etsahala ka teng. Bibele re bolela hore hang mohlanka wa molaodi eno a fola. Ke rata the English version ya verse 13. Then Jesus said to the centurion, Go and let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Jesu o mo laetsa re tsamaya o etsa ka mokgwa o tshepileng hore o tla etsahala ka teng. Ke batla re tsepame ka jeno ho mantswe a reng, bua fela lentswe mme mohlanka wa ka o tla fola. Tumelo ya molaodi ona e makaditse le Jesu ka sebele, hobane o ne a sa hloke the physical presence ya Jehova ka hare lapa la hae ho ka tseba le ho tshepa hore mohlanka wa hae o tla fola. O ne a tshepile matla a Jesu hore ha ka bua fela lentswe onto bolwetse bona ba mohlanka wa hae, hang o tla etsa leselo mme molaodi wa hae o tla tseba ho fola. Le rona nakong ya jwale e re iphumanang re le ka hare ho yona, ka re bolwetse bona ba COVID-19 wa hlokahala hore le rona re bue lentswe
onto situations tse re itholang re le ka hare ho sona mme re se ke ra tshwa fela lentswe re tshepe hore lentswe le re le bolelang le tla ba le a huge impact mme dilo di tla fetoha mo re fetsang ho bala teng Joshua ha soka a bua lentswe ho mohlanka ona o buditse molaodi hore bua seo batlang se etsahale tsamaya o etsa ka mo tshepileng hore o tla etsahala ka teng monna ona had the faith hore mohlanka wa hae o tla fola monna ona o na tshepile hore lentswe la Jehova ke lona fela le tla fodisang seemo sa mohlanka wa hae le rona nakong ya jwale wa hlokahala hore re tshepe hore lentswe la hae ke lona fela le tla fetisang bolwetse bona bo qetellang bana ba borona wa hlokahala nakong ya jwale re bue lentswe hore Jehova a ke ebe wena fa batho bohlale a ke nne wena fa dingaka tsana bohlale ho tla ka vaccine Jehova e tla khutsisang bolwetse bona bo re qetellang modimo le nakong ya jwale wa hlokahala re bue lentswe hore modimo hle fodisa haeba re entse se sengwe ho ka o halefisa modimo hona re itshwarele modimo hobane ho lefile ha se ka bomo nakong ya jwale ba bangata re palla ko etsa dintho hobane bolwetse bona bo re khieletse ka hare malapa a borona a fapaneng ba bang ha re khone ya mesebetsing ba bang di-studies tsa rona they have stand to a standstill because of bolwetse bona bo athekileng naha ka bophara fela ho batla lentswe e be lentswe fela le re le bolelang onto situation e re athekileng ba bang nakong ya jwale tumela rene se kenyehile hobane seemo sena ha soka re kopana le sona before ebile ha re tsebe hore who's next o bophelo ba hae bo tlo fedisang ke bolwetse bona haeba tumelo ya hao e sekintswe ke seemo sena ke batla fela o opele moroki ya reng more na ke ya du umela futo la o se du mele la o le piluka amatla petu melo ya sipili ba ba nakong ya jwale re santse re ipotsa hore mafela ha khwedi ena magoa lona tla le lebohanang ka ho bona ha soko sebetsa khwedi ena yohle fela speak the word onto your financial status bua lentswe onto your health bua lentswe onto bana ba re bonang hore they are about to reopen dikolo ba bangwe are still fearing for matshela bana ba borona hobane hebe ya sekolong they'll be even more exposed fela bua lentswe hore modimo ha nna wena re tshetsang modimo ha ebe wena ya re bolokang hobane nako ena re iphumanang re le ka re ho yona it's either you are infected or you are affected ke ka ho e mongwe a ifumanang a sa dudiseha ka lebaka la seemo sena re iphumanang re leng ka re ho sona ha re hloke di-magicians ha re hloke motho ya tlatlang a re bolelang hore re etse di-sacrifice hore bolwetse bona bone bo tsebe ho emiswa fela re hloka hore re bue lentswe hobane mona just ha soka a tjho lentswe in this way ke tshepa hore o ne a re tsebisa o ne a emphasize o ne a re lemosa hore le rona re na le matla to have power over selo se re batlang hore se fetohe wa hlokahala hore le rona re bue lentswe onto dintho tse re batlang hore di fetohe ka hare matshelo a rona ke ka hore tsamaya o etsa ka mo tshepileng hore o tla etsahala ka teng hobane o ne a bona tumelo ya monna ene hore o na le this faith o na le tumelo e leng hore o tshepa hore mohlanka wa hae o tla fodiswa ke ka ho re we do not need hore Jehova a thewe hodimo a fetohe motho lefaseng o ka tseba ho fetola seemo sena se re se hlokang go bua lentswe onto situation sena re ithola re ka re ho sona lentswe
fela, bua fela lentswe, mme mohlanka wa ka o tla fola. Re na le matla malemeng a rona, re na le matla o ka fetola seemo sena. A ke re dule ho lentswe lena, re re Modimo a ko utlwe thapelo tsa rona, mme le lentswe la rona le tle le tiiswe fela ke tumelo re nang le yona, ka lebitso le matla la Jesu Kriste. Amen.